So, ay buong. Okay. So, wait lang kay gahang. Si Madam. So, we're just back again for another vlog, guys. Kay magdulat ta ninyo karon og shrimp, guys. Magdulat ninyo karon og shrimp because magdulat ko kasi ganan jud ko. Because it's my saad sa inyo, guys, na magdula ko. That's fine. Mauna ni siya. So, magdula na si Madam. So, unsa man atong baton? Bas, ano yun yung makain na? Ni pagamit, di ko kabalo. Bas lang. Ay, starting na game da ay. Bobo, gakuan ko anat ha. Relax. Okay, dugaya, uy. Dugay kay siya. Sana ay. Okay. Ano pang hawa man na sila? Bas lang. So, magdula tayo niya karon. Okay? First, ala, uy, sa mukha na niyo, eh. Okay, for Madam, magdula tayo for... Oh my gosh, I okay, make faces, guys, because I'm such a fresh... Fresh mode ko, guys, no? Anong ka-red man na sa gawas? Kaya, uy. Okay, let's go. Teleporting na, guys. Abas lang. So, let's go na. Are you ready, guys? For our play this game. Oh my gosh. Man ko dira. Abas lang. Okay, let's go. Wow, avos. Napay pa ani. Nadal ani. Karon ako na-inform. Magdula na sa ninyo. Dugaya, uy. Avos lang. Inahan na dahil na. Faster. Hala, ni Valik. Oh my gosh. Sa mo dagan-dagan sa derive. Saan ni siya? Pwede siya ablihan. Abi na ko. Wow, avos. Wako ni ambak. Avos lang. Ambak yun. Hello. Okay, let's teleport. First game. Okay, 5. Huh? Avos lang. Wait lang, guys, ha. Gi-abacause. Okay, let's go. Pagjali, unsa man ni? Ay, ha? Mukha sa boats. Unsa may sa sulod anak, guys? Amo marg nasad ko, marg naluya man po ko karon, guys. Abas lang. Okay. Kaya ba? Uy, unsa man na, uy? Abas lang. Marag naglag ko, guys. Wait lang kay marag naglag ko. Anak ba? Diba? May pa-anak pa. Oh my gosh. Is this Squid Game? Ay, kabalo na bitaw ka. Oh my gosh. I'm so perfect. Okay, 1, kukuma, kuchi. Hali, uy. Dagan. Dagan, Jude. Bayot, dagan, Jude. Alala. Ayaw mo panulak. Please lang po. Dagan. Alay. Okay. Ayaw intaon mo panulak. Perfect. Let's go, run. Run, dagan. 1 minute na lang. Oh my gosh. Wait lang. Perfect. Run. Dagan yot. Ayaw. Please. Dugaya, uy. Okay, perfect. I'm in na. Yes, perfect. Diba? Hapit na. Pagdali mo. Yaan king uban. Hala mo dara, eh. Okay.
Oh my gosh, fresh ba ko karon guys? Pagsaba lang mo. Diba? Magdili, oy. Saka daw to sa atop. Saan na atop? Ay. Avos lang. Di man na atop. Kasaka. Hala. Saan man eh? Okay, faster. Okay, wala naman. Okay, 2, 1. Let's teleport na, guys. Ay. Okay, humana ta. Perfect. We're done playing this game. Hala. Wala pa gani. Avas lang. My gosh, I love this. Ganan ko. Say next game. Kaya, oy. Next game ba? Okay, kayo mo. Next game. So, may next game ani nila, oy. Okay, pwede ba tamo palit, guys? Let's see. Ay, okay. What a Robux? Saan yung Robux na siya? Okay, kailangan money. Ay, mo palit ta. Pwede man kapalit. Gamitan ka lang yun. Diba? Ah, diba? Kailangan Robux. Wala man tayo Robux. Oh my gosh, I love this game. Halagi, ablihan. Ah, okay lang. Oh my gosh. Oh my gosh. Dapat ako una dira Touch to select the door. Okay, 1. Kana. Kana. Oh my gosh, payong. Hala. Boss lang, lisod raban na. Saan man eh? Okay, Hala! My gosh. Anak na day, no? Anak sa, oy. Saan na yung oras? Ano ba? Dugaya ni, ay. Huwag ma-field na to diri, guys. Kaya mapildi ko, maundang rabadain ko. Sana dili ni. My God, sana yung oras. Isang oras, time, oy. Hala, perfect. May gani, wala na ko Okay. Man. Iso, traba kayo ng payong. Kana, Perfect, manata. Hapit na tamahuman, guys. Don't worry. Hala, marag mabuak na dyan siya. Hala. Hala, my God. Yaw sa mo kabuak, please. Hala! Ngano man to, yang kita makan? Hala! Hala, oy, abas lang. Exit the server, be. Abas lang muda. Oy. So, guys, this is the end of our videos. Kay gamay lang atong short video kinapildi man ta. Di man ka ba lumudula. So, di man ta ka lumudula ani, guys. Pag request mo dahil sa comment section kung sa atong sunod dulaon. So, bye.